जंगल के किनारे पर वाक़े एक छोटी सी बस्ती में खौफ और हैरत का राज था। लोग सरगोशियों में बातें कर रहे थे कि एक दरवेश की कब्र से रोशनी निकल रही है। कुछ ने कहा कि यह वली की करामत है, जबकि कुछ ने इसे वहम करार दिया। मगर एक शख्स, जिसका नाम जाहिद था, इस राज को जानने के लिए बेचैन था। वो एक सीधा सादा मगर सच्चाई की तलाश में सरगर्दा इंसान था। आज रात उसने फैसला किया कि वो खुद अपनी आंखों से देखेगा कि कब्र से रोशनी क्यों निकल रही है। चांदनी रात में जाहिद खामोशी से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। चारों तरफ हो का आलम था, बस दरख्तों की सरसराहट और कहीं दूर गीदड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो वली की कब्र के करीब पहुंचा, इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। कब्र से वाकई एक नूर निकल रहा था, मगर साथ ही एक अजीब आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई किसी से सरगोशी कर रहा हो। जाहिद के बदन में सनसनी दौड़ गई। उसने दिल ही दिल में दुआ पड़ी और कब्र के करीब जाकर गौर से देखा। अचानक कब्र के करीब ही जमीन लरजने लगी और जाहिद पीछे हट गया। रोशनी लम्हा भर के लिए मध्यम हुई, मगर फिर से चमकने लगी। इस बार रोशनी में एक साया सा नजर आया, जैसे कोई दरवेश इबादत में मशगूल हो। जाहिद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये सब किया था? वो जानता था कि अल्लाह के वलियों की करामात होती हैं, मगर ऐसी चीज वो पहली बार देख रहा था। जाहिद ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? अचानक रोशनी तेज हो गई और एक आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ, वरना तुम भी आजमाइश में पड़ जाओगे। जाहिद की हिम्मत जवाब देने लगी, मगर इसका तजस्सुस अब भी बरकरार था। उसने दोबारा पूछा, मैं सच जानना चाहता हूं, क्या वाकई अल्लाह के वली यहाँ हैं? कब्र से निकलती रोशनी एक लम्हे को रुक गई, जैसे किसी ने इसकी बात सुन ली हो। अचानक रोशनी के अंदर एक दरवेश का चेहरा नमूदार हुआ। वो जाहिद को देखकर मुस्कुराया और कहा, ए बंद खुदा, अल्लाह के वली मरते नहीं, वो बस एक जहां से दूसरे जहान में मुंतकिल हो जाते हैं। जाहिद का जिस्म कांपने लगा। उसने कई बार करामात के किस्से सुने थे, मगर आज वो खुद एक करामत देख रहा था। दरवेश ने हाथ उठाया और जाहिद की आंखों के सामने का मंजर बदल गया। जाहिद ने खुद को एक कदीम शहर में पाया, जहां लोग अल्लाह के वली के गिर्द जमा थे। दरवेश इन लोगों को ईमान और सच्चाई की तालीम दे रहे थे। अचानक एक जालिम बादशाह वहां आ पहुंचा और चलाया, ये सब झूठ है, कोई करामत नहीं होती। दरवेश ने मुस्कराकर आसमान की तरफ हाथ उठाया और उसी लम्हे आसमान पर बादल छा गए। सख्त गर्मी के मौसम में ठंडी बारिश होने लगी और बादशाह हैरत ज़दा रह गया। बादशाह ने दरवेश को कैद करवा दिया, मगर जैसे ही सिपाही दरवेश को पकड़ने बढ़े, उनके हाथ मफलूज हो गए। दरवेश ने मुस्कराकर कहा, अल्लाह के वली को कोई कैद नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। जाहिद ये सब देखकर हैरान था। अचानक मंजर बदल गया और वो दोबारा कब्र के पास आ गया। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कब्र से आने वाली रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, मगर जाहिद के ज़हन में बेशुमार सवालात जन्म ले रहे थे। अब मुझे ये सब किसी को बताना चाहिए, वो सोचने लगा। मगर फिर इसे दरवेश के अल्फाज याद आए, ये राज सिर्फ उनके लिए है जो सच्चाई की तलाश में है। अचानक कब्र से एक पुराना तस्बीह बाहर आया और जाहिद के कदमों में गिरा। जाहिद ने झुककर तस्बीह उठाई। जैसे ही इसने उसे हाथ लगाया, इसके ज़हन में अजीब सी रोशनी भर गई। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे हिदायत दे रहा हो। तुम्हें लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना होगा, क्योंकि दुनिया फरेब का घर है। जाहिद ने खौफ और अकीदत के मिले जले जज्बात के साथ तस्बीह को सीने से लगा लिया। इसी लम्हे रोशनी बिल्कुल गायब हो गई और हर चीज दोबारा आम लगने लगी। कब्रिस्तान में वही खामोशी छा गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाहिद ने उधर उधर देखा, मगर अब वहां कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आ रहा था। मगर इसका दिल कह रहा था कि जो कुछ इसने देखा वो कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। जाहिद कब्रिस्तान से वापस अपने घर पहुंचा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
اس کے ذہن میں وہ تمام مناظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ ولی کی کرامت، بادشاہ کا غرور، اور درویش کے وہ الفاظ کہ اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے ایک نئے راستے کی طرف بلا رہا ہو۔ اگلی صبح زاہد مسجد کی طرف چلا گیا۔ وہاں کے امام صاحب ایک نیک اور پرہیزگار عالم تھے۔ زاہد نے ان کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ کوئی عام بات نہیں۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی ایسی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک پیغام ہے کہ تم اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ زاہد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی اسے اپنے معمول کی زندگی چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلنا تھا؟ مگر پھر اسے وہ کرامت یاد آئی، وہ روشنی، وہ الفاظ، سب کچھ جیسے اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ اچانک کھڑا ہوا اور بولا، اگر یہ اللہ کا اشارہ ہے تو میں تیار ہوں۔ امام صاحب نے اس کے عزم کو دیکھ کر دعا دی۔ زاہد نے اپنی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ وہ دن رات قرآن اور احادیث کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا۔ لوگ اس کی اس تبدیلی پر حیران تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ زاہد کے دل میں اللہ کی محبت کی جو شمع جل چکی تھی، اسے اب کوئی نہیں بجھا سکتا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں زاہد کی عبادت میں ایک خاص نور آ گیا۔ وہ جب قرآن پڑھتا تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا جیسے الفاظ ان کے دل میں اتر رہے ہوں۔ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو لوگ روتے ہوئے آمین کہتے۔ مگر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن زاہد ایک گاؤں میں اللہ کے ذکر کی محفل کر رہا تھا۔ اچانک ایک بیمار بچہ اپنی ماں کے ساتھ آیا۔ ماں نے زاہد کے قدموں میں گر کر کہا، میرے بیٹے کو کوئی دوا فائدہ نہیں دے رہی، اب دعا کریں۔ زاہد نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اچانک بچے کے جسم میں حرکت ہونے لگی اور وہ صحت مند ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ زاہد کو ولی سمجھنے لگے، مگر وہ ہمیشہ کہتا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں کچھ نہیں۔ مگر اب ہر طرف اس کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ اس سے حسد کرنے لگے، خاص طور پر علاقے کا ایک جادوگر جسے لوگ بڑا پیر مانتے تھے۔ وہ جادوگر زاہد کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ زاہد کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی جادوگر ہے۔ کچھ کمزور ایمان والے لوگ اس بات کو ماننے لگے، مگر جو سچائی کے متلاشی تھے وہ جانتے تھے کہ زاہد کی کرامتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک دن جادوگر نے زاہد کو چیلنج کر دیا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اگر زاہد واقعی اللہ کا ولی ہے تو وہ اس کے کالے جادو کو ختم کر کے دکھائے۔ لوگوں کی نظریں زاہد پر جمی تھیں۔ زاہد مسکرا دیا اور کہا، اللہ کے کلام کے سامنے کسی شیطانی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جادوگر نے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اچانک ایک خوفناک دھواں اٹھا اور ایک بھیانک سایہ نمودار ہوا۔ لوگ ڈرنے لگے، مگر زاہد نے پورے یقین کے ساتھ سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے آخری آیت پڑھی، سایہ ایک بھیانک چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ جادوگر کا چہرہ فق ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ چیخا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے جادو کو آج تک کسی نے شکست نہیں دی۔ زاہد نے نرمی سے کہا، یہ اللہ کا کلام ہے جو ہر شر کو مٹا دیتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سچے راستے پر آ جاؤ۔ جادوگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جادوگر زاہد کے قدموں میں گر گیا اور کہا، میں آج سے اللہ کے راستے پر چلوں گا۔ لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی کرامت تھی کہ ایک جادوگر جو شیطان کا ساتھی تھا آج اللہ کا بندہ بن رہا تھا۔ زاہد نے اسے گلے لگایا اور کہا، اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے۔ اس دن کے بعد زاہد کا مقام اور بھی بلند ہو گیا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور وہ انہیں صبر، شکر اور اللہ کی محبت سکھاتا۔ مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو بس ایک بندہ ہوں،
वक्त गुजरता गया और जाहिद की रूहानियत में मजीद निखार आता गया। एक रात जाहिद तन्हाई में अल्लाह का जिक्र कर रहा था कि अचानक एक नूरानी चेहरा इसके सामने जाहिर हुआ। वो वही दरवेश था जिसे इसने कब्र में देखा था। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपनी आजमाइश में कामयाबी हासिल कर ली जाहिद। अल्लाह ने तुम्हें अपने खास बंदों में शामिल कर लिया है। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं तो कुछ भी नहीं मेरे मालिक। दरवेश ने कहा, यही आजिज़ी तुम्हें अल्लाह के करीब ले गई है। अब तुम्हारा वक्त करीब आ रहा है, तुम्हें अल्लाह की तरफ लूटना होगा। जाहिद के दिल में सुकून उतर आया। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। अगली सुबह जाहिद हसब मामूल फजर की नमाज पढ़ने के बाद जिक्र में मशगूल था। अचानक इसका जिस्म रोशनी में नहा गया। इसके चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट थी और वो पुरसुकून अंदाज में इस दुनिया से रुखसत हो गया। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए कि इसका चेहरा चमक रहा था। जाहिद की वफात के बाद भी इसके मज़ार पर नूर की किरणें पड़ती रहे। लोग कहते हैं कि जो सच्चे दिल से इसकी कब्र पर आकर दुआ मांगता वो कबूल हो जाती। इसकी सादगी, आजिज़ी और ईमान हमेशा के लिए एक मिसाल बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के वली अपनी करामात से दुनिया को रोशनी देते हैं, मगर उनकी असल ताकत आजिज़ी और ईमान में होती है, न कि किसी जादू अशुबदे में। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।